Nagaland TV रे स्वागत करेसे मोला नाम रवि न्योलामा और आपने किया बिग ब्रेकिंग न्यूज जनाई दिवो इंडिया देश लगा सरकार पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और 6 महीना उठाई दिशे नागालैंडे आसपा हटाई दिबुले लगा आंदोलन खान कुरिया पिछिते भी देश लगा सरकार पर उल्टा उठाई दिबुले लगा फैसला लैसे इदु आंदोलन कुरिया तो आजिकाली ही নহয় किंतु 20 साल होइसे नागा मानु खान आसपा लगा भितरते परा दुख पाई थाका तो साल साल होइसे आसपा हटाई दिबुलेला मांग कुरिगना किंतु इतिया डिसेम्बर 4 और 5 2021 मन ओटिंग तिरु लगा हादसा हुआ पिछिते और बिशी कारा परा नागा मानु खान खड़ा करिसे आसपा खिलाफ इदु ओपरदे मिनिस्टर रियो पैटन टीआर जिलियांग होम मिनिस्टर अमित शाह लगबी लोक पायखाना कथा कुरा जानि पाइसे किंतु इदु हटाई दिबुले लगा पाल उल्टा 6 महीना और उठाई दिसे देश सरकार पर ओटिंग तिरुते मत हुआ फैमिली खान ओपर हिसाब नकुरिया आसे इतु सरकार पर इतु कदम किले उठाइसे आमी खान जानिबो मन आसे आमी खान नागालैंड टीवी खान नागा मानु खान रास्ता दे बेराय थाका खान के बी आसपा ओपर सवाल उठाइसे और ताई खान पर भी कइसे आसपा पर नागालैंडे तो इकु भाल्ट आनिया नाय और इतु तो हटाई जाबले लागे ऑर्गेनाइजेशन खान किसिम किसिम नागालैंड बा किमानता आगे आही कना खड़ा करिसे इतु आसपा हटाबले ला कारण किमान मानु आसपा खिलाफ आगे उठिसे देश सरकार पर किले और 6 महीना उठाई दिसे नागालैंडे आसपा तो इंडिया देश लगा सरकार पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और 6 महीना उठाई दिसे नागालैंडे आसपा हटाई दिबुले लगा आंदोलन खान कुरिया पिछिते भी देश लगा सरकार पर उल्टा उठाई दिबुले लगा फैसला लैसे इदु आंदोलन कुरिया तो आजिकाली ही নহয় केना किंतु 20 साल होइसे नागा मानु खान आसपा लगा भितरते परा दुख पाई थाका तो साल साल होइसे आसपा हटाई दिबुले ला मांग कुरिकना किंतु इतिया डिसेम्बर 4 और 5 मन ओटिंग तिरु लगा हादसा हुआ पिछिते और बिशी कारा परा नागा मानु खान खड़ा करिसे आसपा खिलाफ इदु ओपरदे मिनिस्टर रियो पैटन टीआर जिलियांग होम मिनिस्टर अमित शाह लगबी लोक पायखाना कथा कुरिया जानि पाइसे किंतु इदु हटाई दिबुले लगा भाल उल्टा 6 महीना और उठाई दिसे देश सरकार पर ओटिंग तिरुते मत हुआ फैमिली खान ओपर हिसाब नकुरिया आसे इतु सरकार पर इतु कदम किले उठाइसे आमी खान जानिबो मन आसे आमी खान नागालैंड टीवी खान नागा मानु खान रास्ता दे बेराय थाका खान के बी आसपा ओपर सवाल उठाइसे आ ताई खान पर भी कइसे आसपा पर नागालैंड ते तो इकु भाल्ट आनिया नाय और इतु तो हाती जाबले लागे ऑर्गेनाइजेशन खान किमान किसिम किसिम खान आगे आही कना खड़ा करिसे इतु आसपा हटाबले ला मांग करने किमान मानु आसपा खिलाफ आगे उठिसे देश सरकार पर किले और 6 महीना उठाई दिसे नागालैंडे आसपा लगा ओपर आमियान जानिया निशिना इंडिया देश लगा सरकार पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और 6 महीना उठाई दिसे नागालैंडे आसपा हटाई दिबुले लगा आंदोलन खान कुरिया पिछिते भी देश लगा सरकार पर उल्टा उठाई दिबुले लगा फैसला लैसे इतु भी 6 महीना इदु आंदोलन कुरिया तो आजिकाली ही নহয় कना 20 साल होइसे नागा मानु खान आसपा लगा भितरते परा दुख पाई थाका तो साल साल होइसे आसपा हटाई दिबुले ला मांग कुरिकना किंतु इतिया डिसेम्बर 4 और 5 मन ओटिंग तिरु लगा हादसा हुआ पिछिते और बिशी कारा परा नागा मानु खान खड़ा करिसे आसपा खिलाफ इदु ओपरदे मिनिस्टर आमी खान नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफिरियो वाई पैटन टीआर जिलियांग होम मिनिस्टर अमित शाह लगबी लोक पायखाना कथा कुरिया जानि पाइसे किंतु इदु हटाई दिबुले लगा पाल उल्टा 6 महीना और उठाई दिसे देश सरकार पर ओटिंग तिरुते मत हुआ फैमिली खान ओपर हिसाब नकुरिया आसे तो सरकार पर इतु कदम किले उठाइसे आमी खान जानिबो मन आसे आमी खान नागालैंड टीवी खान नागा मानु और ताई खान पर भी कइसे आसपा पर नागालैंडे इकु भाल्ट आनिया नाय और इतु तो हटाई जाबले लागे ऑर्गेनाइजेशन खान किमान ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड पर किसिम किसिम आगे आही केना खड़ा करिसे इतु आसपा खिलाफ किमान मानु आसपा खिलाफ आगे उठिसे
দেশ সরকার প্রায় কিলে আৰু 6 মহিনা উঠাই দিছে নাগাল্যান্ডে আসফাটো আমি খান জানা নিচিনা ডিসেম্বৰ 4 আৰু 5 ক্ৰিসমাস অতিহাৰ মানিবলা সময়তে মানুখান পৰা ইয়াতে হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল কিছিম জাগাতে কিছিম প্ৰদেশতে ইণ্ডিয়া সবতে ক্ৰিসমাস মানিবলেৰা সময়তে আমি খান ক্ৰিসমাস মানাই সময়তে ডিসেম্বৰ 4 আৰু 5 তে কন্যাক ভাই খান তাহান কিতিয়া তাহালা কাম পৰা কোল্ড মাইন জাগাবা কাম কৰি না আহি থাকিছে আহি থাকা তামতে ইটো Indian Army খান 21 para special forces খান পৰা blind fire মাৰি কিনে তাতে on the spot 13th মানুকে মৰাই দিছে ডিসেম্বৰ 4 তে আৰু ডিসেম্বৰ 5 তে মানুখান পৰা আন্দোলন কৰি কিনে তাহালা কেমতে যাতামতে তাতে বি মানুহ বেছিকে জখম কৰি দিছে আৰু একজন মানুহে মৰাই দিছে টোটাল 14th মানুহ কন্যাক ভাই মৰিছে আমি খান জানি পাইছে ইটো লগা নামতে আমি খান নাগাল্যান্ড তো ডিসেম্বৰ 4 আৰু 5 তো ব্লেক ডে কো কিনে মানাই আছে কিলে কলে তো আমি খান ইংগা তোহাৰ মানিয়া সময়তে মানুহ মুৰাটো কিমান বি লছ আছে না ওটিং তিৰু বস্তিতে ইটাবি মানুহ কান্দি আছে কিলে কান্দি আছে আসফা হাতাই দিব কাৰণে মানুহ মুৰাটো মুৰিছে হলিবে আসফা হাতা বলে লা মাং আমি খান রুখি থাকা আশা কৰি থাকা আমি খান লা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কে তাহান কিলে আৰু 6 মহিনা হালি দিছে আমি খান লা তো সৱাল উঠাবলে মন আছে আমি জানা নিচিনা খালি কম্পেনসেশন একলা পৰা মানুলা জীবন আনিবলে নহয় হলিবি মানুকে ন্যায় আৰু ইনসাফ লাগা নিচিনা ইটো আমি খান ডিসেম্বৰ 26 তে নিফিৰিও আৰু ওয়াই পেটন টিআর জিলিয়াং লগতে আমি চালতে মিটিং পাতা সময়তে তাহান বা কৈছে ডিসেম্বৰ 31 প্লা মাজতে তাহান ইটো একটা সেটেলমেন্ট আনিব কৈছে হলিবি ডিসেম্বৰ 31 নপুঞ্চি আগে আজি 29 তে কিলে তাহান আৰু 6 মহিনা উঠাই দিছে আমি আনটো বিগ কোয়েশ্চন একটা আছে আমি আলা স্টেট গভর্নমেন্ট আৰু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিবি এটো একলা নহয় কিনে মানুখান পৰা এটো খুশি পৰা নাগা মানুখান পৰা মন শান্তি একটা কৰি কিনে একটা ভাল পিস নন ভায়োলেন্স নাথাকা লাগা একটা পিস লাগা একটা আন্দোলন যাই থাকা তামদে মহাত্মা গান্ধী কে সাইকেনে একটা কাম হৈ কিনে ঠান্ডা হৈ কিনে আন্দোলন যা সময়তে কিলে নাগা মানুকে আৰু একবাৰ ইনসাল খেলাইছে তো 6 মহিনা উঠাই দি কিনে আমি খান স্টেট সরকার কিবি আৰু সেন্ট্রাল সরকার কিবি কোশ্চেন কৰিব মন আছে হোম মিনিস্টার কে আমি খান পুরা ভাল জানাই দিয়া খুশি জানাই দিয়া নিচিনা তাই পুরা আমি খান অপরে নিয়াই এটি খাড়া হৈ আছে কিনে তাই পুরা পার্লামেন্ট উইন্টার সেশন তে তাই পুরা কথা কোৱা সময়তে তো তাতে তাই দু কথা কোৱা সময়তে তাই বা খুশি উইন্টার পার্লামেন্ট সেশন তে কি ইটো তো একটা মিস্টেকেন আইডেন্টিটি একটা আছে কিনে তাই পুরা ইটো পার্লামেন্ট সব মানুহ নজৰ খুশি নাগা মানুহ বা খুশি পা নাই হলিবে তাই পুরা ইটো তাহান মিটিং লোৱা সময়তে তাই পুরা চিফ মিনিস্টার নিফিৰিও ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ওয়াই পেটন আৰু ফর্মার আমি হালা চিফ মিনিস্টার টিআর জিলাং তাহান পুরা তাহালা ঘৰতে বা তাহান পুরা একটা প্রেস মিটিং দে কতাম দে তাহান বা কৈছে কি 31 নহ আগে একটা ইনসাফ একটা দিব কগিনে আসফা লাগা পড়া হাতাই দিব কগিনে লা এটা কথা বি ওলাইছে কগিনে আমি হান জানি আছে আমি হাবা নিউজ টিভি আপনানে কই দিছে হলিবি ইটো তো আমি খান 31st রুখি থাকা তো ইটো নিউ ইয়ার লাইকলা রুখা নহয় আমি খান হলিবি আমি ইনসাফ আর ন্যায় পা নিচিনা একটা রুখিয়া তাম দে কি আৰু 6 মহিনা উঠাই দিছে আমি হান বিগ কোশ্চেন আছে আমি অন হোম মিনিস্টার কে ফার্স্ট তো তাই পৰা ইনিকা স্টেটমেন্ট দিয়া সময় দে তাই একটা ক্লেভার একটা মানুলা আর্মি আৰু পাব্লিক খান লা মাজুরি তাই ব্রিজ বানাই থাকা তো তাই ইটো ইনিয়া কুই থাকা তাম আমি তাকে বিয়া নজর বা সাতাম দে তাই তো ইতিয়াৰো ভাল একটা কথা দিনে ইনসাফ দিউলি লাতে খাড়া কৰা তো তাই আমি তাকে ভাল ভাবি থাকা তো আৰু কিলে ইটো 6 মহিনা উঠাই দিছে আমি খান তো বিগ কোশ্চেন একটা আছে ইটো কোশ্চেন খালি নাগা মানুলা সিভিলিয়ানস খান একলা নহয় নাগাল্যান্ড প্রদেশ পৰা একলা কোৱা নহয় হলবি পুরা নর্থ ইস্ট রিজন বা হুদিব মন আছে 6 মহিনা কিলে উঠাই দিছে 6 মহিনা পিছতে আৰু লম্বা কৰিবলৈ আছে বিগ সৱাল দুইটো আছে আমি হান জানা নিচিনা ওটিং তিৰু বস্তিতে মানুহ ডিসেম্বৰ 4 5 তে মানুহ কিনিকা মৰিছে 14th কন্যাক ভাই খান তো কিছিম অর্গানাইজেশন খান পৰা আই কিনে খাড়া কৰিছে হৰ্নবিল তোহাৰ বি আধা পৰা আমি খান বন্ধ কৰি দিছে কিলে বন্ধ কৰিছে ইন ৰেসপেক্ট অফ দ্য ডেড ব্রাদার্স মানুহ কিছিম কিলে ক্যান্ডেল লাইট ভিজিল চলাইছে তাহান কে ন্যায় ইনসাফ মাঙিবৰ কাৰণে চলাইছে ইটো তো কত যাইছে
So ita mohon amian phone ote amian la senior producer Dibendu Chakraborty lote ami khan ekotha to alop kuri sabo. So hello sir. So I just wanted to ask you regarding the new notification issued by the Ministry of Home Affairs that Afspa is to be continued in Nagaland for 6 months. What is your opinion regarding that? We have broke the news earlier that the controversial Afspa Act, which is in the center of controversy specifically after the recent voting massacre that took place on December 4th, killing 14 civilians. And after that incident, clamor for the repealment of the act was growing louder day by day. We saw massive protests in streets. We have seen civil societies coming up in a large number to protest against the controversial act, which is in Nagaland. For many years now, citing the whole state of Nagaland as disturbed area. And recently, during a special assembly session, the Nagaland government also took a 5-point resolution where they took a resolution specifically to demand the repealment of Afspa from the state, and they demanded the repealment before the government of India. And interestingly, yesterday, a special committee, that SIT that was being formed to interrogate the voting massacre, that visited the killing site voting, and it was traveling, and it has constituted. The SIT was earlier constituted by 5 members, but on data it expanded to 17 other members, taking it to total 22, and to speed up the investigation process. And the SIT was given a deadline of 30 days to submit its reports to end on January 5th. Okay, so deadline is not met. Another interesting point is that the special committee, another committee was formed to assess the whole situation of the state of Nagaland, whether it is a disturbed area or not. And on that basis, on the recommendation of the report, it was to be decided whether Afspa shall be continued in Nagaland or not. But however, last night, as the Minister of Home Affairs issued the notification, it came clear that the whole state of Nagaland, according to the Government of India official and the notification, is still a disturbed area, and the whole Afspa Act, which we know is a controversial act in itself, because it gives a special power to the Indian military, to control the insurgency situation, citing the reason that the state or the area is a disturbed area. So that controversial act will continue now for next 6 months. So as of now, the act will be in effect till June 30, 2022. And it is to be also mentioned that the controversial act has often been extended for a period of 6 months. As you know, the act goes on after every 6 months. The act is getting an extension, and which is in act for the last many years, and including Nagaland, the whole Northeast is facing this issue. And as we have seen, and the viewers of Nagaland TV also witnessed during the month of December, that after the voting massacre, we took 14 lives, innocent lives. The act of paramilitary forces was highly condemned. The widespread protests, massive rallies, candlelight march, street protests, everything we witnessed during the month of December. And the common man, the public, and including the civic societies, the organizations, and also the high-profile leaders of Nagaland, including the government ministers, all the ministers, Council of Ministers from the EU government also say that they want the repealment. And now, since all major militant organizations, since they have a ceasefire agreement with the government of India, most of them are under the ceasefire now. So the situation is not tense as used to be a few years back or earlier. So Nagaland is not a disturbed area right now, according to the state government and the people of Nagaland. But however, since the last report came out yesterday, once again the government of India has stated that the government, the whole state of Nagaland is not a peaceful area right now or till now. It's a disturbed area. They have specifically mentioned that the state of Nagaland is a disturbed area. So this controversial act, which is in limelight for many wrong reasons, and that will continue. And as of now, we can say that now it will be very interesting to see how the people of Nagaland react, what the government officials from the Nagaland state will say, what will be the reaction from Rio or the other high-profile ministers, as they recently met the Union Home Minister on December 23rd in his residence, where they placed demand of repealment of Afspa from the state.
but it seems that the government has been not moved to consider the repealment of Afspa, and that means that till June 30, Afspa will be in effect in Nagaland, and now it will be very interesting to see how the people of Nagaland, how the civic societies, how the unions and other, even the militant factions who have been in ceasefire, what they will say and what their reactions will be. But once again, as we have broke our viewers, for the viewers of Nagaland TV, Afspa has got an extension of 6 months in the state of Nagaland. Thank you, Senior, for your information. We'll connect you shortly for more updates. Amihan jana nishna amikhan la Senior. ভাল ইনফরমেশন জানাই দিছে তাই পৰা কোৱাটা আমি খান ইয়াতে আসফাদ জুন 30 তক যাবলৈ আছে কোনে জানাই দিছে আৰু ইয়াতে Ministry of Home Affairs for a notification jokal dianishna asfa to 30 June tok jabole ase there is like 6 month kane jabole ase idu klan hoigine government of India pura declare kurise ki idu Nagaland Pradesh to ekta disturbed area ekta peace na thaka area ekta itu bhal na thaka area ekta ase gone tahan par janai dise hoilibi ami khan jani ase naga manu jani ase Nagaland state jani ase Nagaland Pradesh pura jani ase Nagaland to itu disturbed area no hoi ko kine hoilibi government of India ba tahan la opore ki ase to ami khan najane hoilibi takhan ba to disturbed area ase ko kine ami khan ekta daki digine ase tetat bi to daki to kitia jabo aju ami khan la opor te hi ase ko kine janai ase to ekla no kine state government pra iman din pra takhan itu khali voting hatsa pra mangyala no kine takhan sal pra state government pra itu opor de side dibi asfala opor de side dibi asfa ekta special power egg to armies khan ke dia Indian army khan ke dia homai de tahan kun gibi tahan la takot ase tahan bra bunches itu atangwadi ase itu han Taliban khan ase itu khan takhan bunches itu ekta insurgent group ekta ase underground ekta ase kune tahan kun gibi shootout group para nishna tahan ekta special power egg dia tahan itu misuse kurise ami khan jani ase itu to khali voting December 4 5 la hatsa ba ekla chuligina no hoy hulibi itu poila pra chuligina ahi ase hulibi state government par ekta state government bi ekta India laga bitor de ahe to state government holbi central government ba to overlook kur dise itu tan nasa ho jese ko kine de jana ase itu ekla noy kine government par bi to repealment odu controversial act odu 1958 act law opor de repeal kuribi kobe itu bi tan undekha kuri kine ase state central government ba Nagaland government khan la pore itu ekla noy kine ami han janan cha December 2 tibi Rio Paton Ziliang khan pra lok paise ami cha lo de December 2 de aru itu ekla noy kine December 23rd te Rio Tia Ziliang aru Y Paton tahan ba mili kine tahan la gode residence ekta meeting luise press statement luise ami han jane sara media khan bi aigine ase tade aine thaka tame tahan bra khota koise ki December 31st noha age tahan ekta bhal ekta niya ekta anibo ko kine janaise holibi udu niya de kot jaise itu ami ar hudu mun ase ami ala state ami ala leaders khan ki bi ami han Nifirio hobi ami an Paton hobi ami khan Tia Ziliang hobi ami an hudu mun ase tahan bra kotha dia to ki hoise tahan kotha dia to shanti karne hi do shanti banaine rakhiu karne khota diala ase idu han tahan 6 moina aru kile baraise idu ami an big question ekta ase tahan bra koise Nagaland to ekta disturbed area ase holibi ami han jana nishna iman dangor hatsa Mon district iman dangor hatsa hoa pishidibi organization kishim aise youths khan aise school khan pura institution khan pura candle light vigil korise itu khali Nagaland Pradesh ekla no hoy pura north east te Assam hobi Mizoram hobi Meghalaya hobi alag jaga de Nagaland opore aspa hataule la mang koise tahan khara korise ekta hat miligine itu mila opore tahan la binti to kut jaise ami khan itu hudu mun ase amala central सरकार के हुदिबो mun ase आमियान उतु candlelight vigil koi thaka do itu do ami khan media karne kura no hoy ami khan itu hosala insaf ami khan niyai mang kura la pore kuri thakise manu khan kandi ase manu khan to dusra pradesh to manu khan Christmas celebrate krise holibi oting itu Monla district particular district te manu khan to tatela manu khan to compensation bi swekar kura nai ta khan to tahan la first mang ki thakise goro tahan ke insaf dibule
Afspa 1958 this Armed Forces Special Power Act hatai dibulila mang thakise itu kura pichi de tan compensation government job lobo ko kine tahan ba kuse itu to kimame down kotha ase manula vichar iman tok thaki gine ami han ke disturb area ko itu to big no ase ko kine ami han jana ase agar ami khan de disturb area ase kole to ami khan to khun kharaba de jawo thakise ami khan to fight kro thakise ami ala right kane fight kro thakise libi ami khan iman Nagaland disturb area ase ko kine bi ami khan par iku non violence activity non violence act to ami khan uthana hai hole ami khan to shanti pura kiniga hole ekta ami khan globally naga manu khan kiniga ase ekta manu khan ba ami an ke head hunters bhabi thaka do manu khan ba ami khan inika inia kure bhabi thaka do ami an to chup kro karne ami khan bhal pra shanti pa jai thaka to ami an bhabishe ami an shanti pa jai shigule to Central Sarkar ba ami hala mang sunibo holibi iniga honai olta hoise idu dor choi moina extend kurise ko kina ami khan ke saf ali de likhishe do Minister of Home Affairs ba notification de issue kuri na sidu to idu kile ase idu ami khan sob prahodibo mon ase iya idu notification ulaise holibi itya prahi Dimapur hobi kishim Nagaland la district khan hobi tahan la opore manu khan pra kiniga ta larai kurula ase ami khan ko bona parita to আমি খান ইটু ইমান পাই থাকিব আমি খান more updates আই থাকিব টু Afspa লাগা উপর দে ইটু কানে চাই থাকিবি Nagaland TV Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well.